Ghana yansisa yesu ani aban wose Ghana airtime wa kwan nye yanyama wo a aban e de abo ensuo cement iron rods no money ade ababugu akwan so uwia esawa asmadu memo ha ma joso na kwasi mpom te sai nyakopo adam no ada report na ade ba no obu afu ana Kessben 92 na bente asamne si he kwasi ukodru Sekyere East mansini eye afijase asokole mpatemu na ifiri asokole ene senchi senija nyamfa ebomso filiase kwantimpono kitakum kudru okankum kwasi ma wonne so ma me na wonne no from cause news now dey ban bufu ya ti ma ne so na bubom kase why kwasi mi si ufri afijase asokole na wukọ atemso ahwerewa ebomso asukọkọ senchi na fe uko nyamfa na ko senija sakru plato asoko no na yenyina enu se Ghana ya kwante mpo ho nsem se de adechi adesen Ghana for esu etwado ebobna egu Ghana mapani kristo ani yakwanyo nyankopọ aya no oba afigasa asokole a na sebejani o honorable Dr. Sekyere East amene mpanimfo abomoden amampuntuo aba afigase ene na sokole ebini apante pon honsem na ukowo sa akwai ya na America nyankopɔ anim ne nde kra se wufri afigase kwa nso to dia na saafo no etenia me ho nya dia no mutimi koba we na mso mampanimfo tinya ya mamla ne dia kwan ama contractor contractor mbi na famous awo monkan pumpuni mankan na be na katra o mse adwuma se no o mo di kan egu ekwan first coat na first coat o mugu ya coat ano abo o so no ana akopi mu a timamufo ewo san kurukuru amedika dia tutu dwa no asafe enam kwa yi so ana abo no a o mbigu kwa no wo mo sesa ebi di abobo ya ene ukohwe boto ebi ma sese boto mama chekuku a ye kwa akoto na dwama so na esisi ho ebi nim di atwa kogu mu fie na no ana me bo mo din bupi ho ekobu se mu se na sabi abai eyi ni botom sika wo ma mu nyina sika se emfa jaga pade e ma o ma ya esidan ana abo a ye de egu kwa no so no mo sai afafa abo yi afri kwa so na kwati mi kodru ho no bo modi dikane assembly member owo ahwerewa bom so feri afi ekasai ona Isaac na otre musa ono kra ade no ekoso no o ya assembly member de nanso onim de nti a aba ne sa na company no so no ontimi ne omu nchi ai ana ontimi nko DC so afi ana MP every year ho ne nkodi nkomo enkoka se ebia bibi se no mo nse ekoso na edi nti na aba ne sa ono yo ya assembly member no onim enti enu abdo mi kom tru ho no ano ya se ne se for Kessben for ye timi abotri ho dia ono so obetu na mo wa ye se de fata kwasi anso wa me bo modern efi se esa de mi na hia se o ma jo pade na binum de tu mi bi esesa no na ntia se nim na ni timamfo ni bi din komo won transa o mo de won transa nkrofo sesa ana o mo so sesa bi ana so okay sa na tie de ne setie bi a de webri na ko wie bi contractor na o ye adwuma no ne bo mo de apenetra kwai ti bo mo de dru contractor na kafe e wo senchi na mkodru wo mo no ana me ovura council buadi edin komo ana me busa so ovura senso e ga de ya tie no se e kwanya ya na ba bia se mo sasa mo nye na mo fa mo o man no abo mo de agusu no sei ana timamufo binum afa kwati kwa bi so ye na kwati o ma mi ntremu no na ntremu no utimi se e fa ba di eto asomu na ba di aka me ya bebusa no se adanti na munim sa de no mo ba traffic so na mo ye no na mo be de mo nya na trako na ntremu odi ma no se wo abo binum pa se o mo nsofa abo no bi free so
if some di ka gu first coat wa wɔn piapia deɛ agugu nkyɛn no a anya yie no anaasɛ deɛ atim ɛso no atim no na deɛ aka no a ɛho hia no ɔsɔ mu yi firi so eti wɔn bɔ obi paa sɛ saafoɔ no deɛ wɔn akɔmpani ni twam kasa wɔn mpapra mfiri so na wɔn a wɔn dɔm pɛ ɛsesa no deɛ wɔn ma wɔn kwan na emu wɔn de wɔn tumi ebi sɛ wɔn tee sɛ wɔn sesa no ɛna ɛmo wɔn sesa na emu sesa wɔn sesa no deɛ ankanya mfomsoɔ ɛma akɔmpani no ɛbɛboa wɔn yie na emu wɔn ama na bi tanisi bi a efiri wɔn so yate sɛ bi a adeɛ yi nkurɔfoɔ piapia ɛsesa gu nti yɛ so ɛkɔ sɛ bi ɛdɔm mi ne kɛse buadi di nkɔmɔ na mi ne tìmɛmufoɔ ne assembly member edi nkɔmɔ ɛwɔ saa kwantempɔ yi a kwasi sa wofa Ghana social media ɛyɛ trendy wɔ baabi a sɛ yɛayɛ kwan ama aboa a wɔn de egu so no nkuro no sofoɔ binom ahyɛ aseɛ ɛsesa bɔ no yɛntie nsɛm a eburu a bikoduru hɔ ne ne contractor a wɔn mo yɛ adwuma a wɔn de edi nkɔmɔ ɛne tìmɛmufoɔ ne assembly member di nkɔmɔ no yɛntie wɔn nsɛm no bi. Kessben 92.9, the Biachi. Sɛ ɛgya mo kwan a moyɛ aban de ama mo sɛ monyɛ no abo a mode agu so a moagu sɛ kota first coat a moagu no abo agu so temamufoɔ ɛsesa aboɔ no sɛ wɔmode kɔyɛ dɛn sɔmde kɔyɛ dɛn yɛnim deɛ nti aba no saa deɛ nti a okay me da say ade kurenti a ma na ba ne saa no akwan no di first coat bi a abo de lose no yes a opera ansa na wasa agu second coat you see I be start second coat ni ti workers ni bi a start omo opera that be start ku ya na Mikrama. na amane no Sekyere East ne ekɔyɛ contractor wo yɛ akwan ɛde ama ɔmanfoɔ sɛ da bɛyɛ akwabadie mu nsɛ betima kɔnkan no ɛnneɛma hodo ɔde yɛ akwan no ɛne yɛsɛ nkurɔfoɔ wia no na amanebɔ yi yɛnsa ntwani asoma dudu akɔso wa akwasi yisa ɛna de brɛ yɛn na